Good morning mga guys. Oras na sa nga ting trabaho. Padong na alas 8. Pero medyo kaning kapoy kay ngano nagproblema mo ko sa kung disakyan gapon nga motor na wala dayon mo andar, so dugay ang pag-repair niya. Agi pa ko kandos-andos para maandar lang yun. So kapoy kayo nya ang oras na to hapit na po nga ating duty o maabot ko sa trabaho ron mga kuan pa siguro gikan karon mga medya oras siguro na sad. So inani lang gyapon natong live go lang tabisan og do na tay pamation unsahay tungod sa kanabang trabaho na to nga wala na to asahi, wala na to asahi nga nahimong trabaho tungod sa nagka-problema ang gisakyan lang alang bag maglakaw ka unya biyaan nimo nang imong motor dito nga nadaot. So ining kamo jud ka nga mapatrabaho or naay makaalalay para lang gyud nga mahimong makauli ka og kay dili man pwede nga atong biyaan kay ato man po nang gipalit, diba mga guys? So fight lang sa life. Ana lang gyud nga ako ikasulti og daghang salamat. May buntag kaninyong tanan. Morning. Bye bye to all.